Aria yung wakatani sundo minute pila nous la son woto ne télévision BF1 Zubum Sambisi bangetia ni sunoro lamna ngiluna septembre sam pisi la nuwa woto ne kiba buto tore ntasi ambala nanda kiba zurado. Tengonga Zulesa ya usro promoteur immobilier ramba metu nakanana yana yiti mbira toron wumti seke sekieni la loi ninga sumbonti loi 057 ans portant réforme immobilière à Wotonene Parandé la souninga sumbonti réseau des journalistes pour l'habitat et l'urbanisme et l'assainissement à civil sonsram qui va quitter bani promoteur immobilier Ramasuka na yele tinimbuira na toro femme de optomda nenga sunninga me obsumbon kwe ti oxfam ramba alba me kitten narapanga na yele ti parabala kombibisa bureau na toro ingénierie ti kombibisa nugutumda calme zule sa toro mbure yare sola oxfam ram sigli no kendre se tuboni parande ti stratégie Sina sing ronda yum nanti tanka 2025 à son wata tumna yana yelon tumeti parba la komibisa bureau na toro ingénierie. Dans tasiri la momo sakuzu raronwa tengonga yelan le passé sul ninga wotono wa obsumbonti société immobilière ramba rasma nora wotone aria bourbon sa mbemne bamne tab suka na yilti nika fa toron on wumti seke tu promoteur immobilier ramba me pama wera na wilik tiktak ba me tomda sinya soba Nyamna mika meti sul ninga sumbonti réseau des journalistes pour l'habitat l'urbanisme et l'assainissement rama siglia sonsra ne kiba kitba les passés promoteurs immobiliers rama ni OSC rama optigma taba woro kane na yele nan tektabiam yel kanga zugu tibala azule sa woto no ya wusuru sonsra woto ne arana la loi ninga sumbonti loi 055 zugu tu bonti loi portant réforme immobilière tibala ya loi kanga muligra tumda menga sinya soba idnanti kilra promoteur immobilier yemreta convenement passe. Été promoteur immobilier. Nous sommes à télé ramo, à radio ramo, à l'année baquée la date, il y a auto, l'année pas où d'avant. Quand on a été promotion immobilière, il y a activité, il y a tout nord encadré, la loi est encadrée, tu tout normal. Promoteur immobilier, pas un bec qui me semble non l'outil encore. Ayo, vive mana auto, on gomtia, la auto, ben mana non l'outil la bon point. Tu n'es pas sur le yigre, il y a sur le yigre normal. La patouna la auto, il y a gomna. Promoteur immobilier a tara agrément, il y a entreprise, il y a tout comme un yoda. Tu l'as oublié, tu as un agrément, à t'inquiéter, tu poses ici, ma lotissement. What on santa, ou un bisa, ou un gilma, ton santa, that ziga, ou un bizak tuli, bikoubri, naman tumde, yamikame, tiziga, zoya nevandara. Hectare yiwu hectare tabu o man rab seba kerbe lam tubna mana gulgo kerbe lam tubna wato vuda me la ya nebzinsi en kella ya ton ninkem somsa en korbe ne ti yabzinsi yab village ti yabzinsi bala yabra man koba ti loi 034 sirwiligi ti abamso donc ton santa ton yata bam fa un sonsé ti wum taba ti yeti wa hectare fa obna pa parcelle na se bi hectare fa obna pa parcelle nu tub sura no tub fa na projet wa ti samane bibi to pa mo brenda donc yam ha wum to be ti promoteur immobilier inter hectare ko bisi hectare ko basa hectare ko na se yam san kenge he ar kanyenda ntaro to ya ne ba ntare tub na taba nan tume la ti le ti ken sebra ne entreprise yure to be ta tara woto miki ya ne fa ya ne bu so tumde ti promoteur immobilier a pas tes amis bala mim ti wora tenga katendi ke sukoro loye promoteur a hantiran wum ni tenga ramba nan tuma soba ya tileta tumoto a hamba tumoto nan digala mwe
donc ya la nimbuida non promoteur a tuma bala hansi tume ne ka fa pam nan pam de ton mi kam ti wa état lotissement yam yena enquête parlementaire a hangoma wa état lotissement ya yam hanta ama recensement état ntana bi umpila ni ndole bam nan pam la wa ba ma no ton lo tiam ya bra tar pour wa hectare piga hectare pisi tiam pa yiriam binu to betam na compte ri umpila ni on dola la kama ha wa nyere bam pam da boy le bra problème ya biele ti bam ya bra mra ko da kane la bam paleta le be célibatorium dan pourra la promoteur a hanta wum ne bia yeti hectare mre na pa ma parcelle la nu ko banda ta hectare piga pa na parcelle pi nu tubnin kama fa wi ya kip sa fa tubnin ya sa fa tubnin donc ha bi bala avela a to ya bra mda be boisa a la runne me to ya boisa kama itara za 5 itara parcelle c'est souria no donc tout na ton gomme de format ton ka contre état wa ayo ton pas contre état ton pas contre ministre ton fa ya burkina ma ton ya tenga kamba ton no nga tenga la ton na tamti na ta ben sindi tilge han wela yel kanga Sulning obsumbon kwaya ti Oxfam maramba aro sirin lui subtoro na yelti paraba la kombibisa na toro yi peta pour atu beura na toro yinere na yelti Oxfam rampama obraba woto ne pam pidsugo a rubrika no kenda sena sigli tumda yemre sena singronda yum nanti taka 2025 yumda Oxfam a songra ya na yil woto ne en son kombibisa tubna toro yi peta pour pipi obnan dengan songa parba me nu sen katato poron damba tiba mena toron yirigi yibun soba aria kwakwarba gungolba lobna nya bamba optum da wenge anti passé obna le songa nimbuira tubnan toron wumti seke senkeni ni sal yali wa wenge Oxfam sans ou son 15 fanwa aroble tira kombibisa obnuk tumda wenge le passé paramnisa nu sen katato oporon damba Oxfam no kender kangawa na yiti tumna toron yi wasan serada aria se fo ligsanta milliard pila yibu lob nan dike yele nan toron ntumi la tumna pour woto no san sera ki ba kitba o bilgam ti se fo ligra bam san dika ta milliard pila yiba aria 2020 yum na bala lobrika ligir kanga na yele nan toron nsong parabala kombibisa idnan ti kila Oxfam torsoba welagad sola yumanu wata poka da yumanu wata ton dika sadre te na tuma zisa tabo pipi agese te wa mosmo haya mim te ton tenga abe gwamzugo te digese sna song tab to te nimbuida san yip tense board songre ton na gesame te ton me ningit nugo te songra me tabam damba te digese nimbuida mim ti mom ha wara ya wusko wara beme ko da palebe ya wapimle te tumni nimbuida tam ton ko te pidi brabo te leben gesi ahme te ton tenga loka woye la bane ya bilfa apan zanda soma te lagman dik wakil fa gille mit hanani nga zini ta talyo ne kam fa gille ton na ansire tumane kwarba tumne paraba tumne kombibisa ti net kam fa gil ninga nugo ti e mo doxe zulu hakolo ko yo ya wusko la demi metere fa ha nga tabnu si e tongo dabe yo fa gilli Oxfam ningi Burkina Kane ta miliar pida yibo wa monsieur le ministre torto mo hawa yo ma me wata yo manu ha wata awan tapata woto me anan ko lo me e won san sak me na do ko botone bala la tonna tum na ni mbuido tum tonna ne sulu sul hanta sul pichobe haya wat bondi association lamba bondi organisation paysanne lamba tum na ne bamba Burkina Kane la leri kasadle tinna malram pasa tum na panga ti talnyodo ni mbuida Burkina Kane Mosa inanti kilara ministre ninga sengeta akoba yelle alba mezin ko kwese nan pus Oxfam damba optum toro ti tonda ti yelte Oxfam rika na kendre nan tum yumanu huwata na tuma mi yumanu doa songa Burkina ka nimbuida te bugestu te buligi wa koma wenga zabni wa ebioko talma la tonda ta yete Oxfam ya ONG be Burkina ka han be ka ta
ton yet ta yum pihnu la hambikawa abe ton regional pila tarafa la bam tumda du gouvernement yam ya me to gouvernement mana ton bon to PNDS dio ti ton bam me wa ge tumni on andik yumanua afa watana waton dik na kending PND dio pour ti ton datin yelba ti ton kitan ngetame ti bam hande bumninga ya ONG ninga kinga di jisa fawo bu modage ti tumda nan tuma bi tumda talpanga atal yo ne nembuida atal yo ne para atal yo ne biga atal yo ne kakorba parce que ton mimi ti tum kanga yum de fa bam kin hede bulina ka milliard piga la yibu la bam tumda me never try it never tout ce qu'on a c'est l'absence de yum de fa donc yon fa kitame ti ton na yelo oxfam de ma ti gouvernement et président Rock Yuringa ton na pousse la barka la kelin yelba il faut que tu na taba tum ni tonda tum ni tasa ni ONG nam be Burkina ka ti na taba ge na mana wantu ti vuima yora vuima tal yorni Burkina remba la tonre ge se na mana wantu ti haya wa ti pa musique Burkina ti ayi soma yedi oto il pousse la barka. Un projet ninga obsumboni farande ti projet d'appui à la redevabilité et sociale nan song nimbuida oblafi wa wenge koronga yolomda wenge area commune dam son santa pistan la nu la sampamia ra wotone senkene commune nan toron mpampanga mpasi projet wa adoption sigla wotone area yuma tabla ronda yuma taba logor pore sera metti projet a to damba zinin balop tomda buen zemse buen kese aya buen naf nimbuida la projet to damba William Balati senkene obsumbona somne farande ti collectivité territoriale projet songa commune damba to damba tobnan toron zab commune nere senkene commune menga yirigira wenge le passe politique tomda wotone yam san ketantere yamne mikamti sous la to damba obsensera ki ba kitba oble bilgam ti bam tomda kitameti nimbuida toron yi e peta pora nge logor pore commune ramba arob tigmataba nimbuida tore na wiliga ba metomda to bonti journée de redevabilité ni farande la ya ma UNICEF nyaare la sul ninga sensible tum kanga to bonti laboratoire citoyen na toron on tomé optomda awotone inanti kilra sul kanga tor soba ayemre bam yuria asaydu sana pour la baraka yan ti projet wa ya tourné UNICEF songre ti ton be commune dam pista la no pora la projet wa azura ya boin pipi ya na yilti commune dama tawdama moronta nembuira kibaya kene bamme tenga toto mikam ti zin suzo commune dama ya cité yam hange tara session du conseil municipal la zikan nembuira patwenzen kwese donc ton projet wa wani ton bonti journée de dialogue journée de redevabilité wa ni rare son nembuira c'est ne ka fantonze kwaya entorse ataraso la lebe tantar wani yam parle dans son commune ram tiblik zan tome nyeme la auto donc pipi tumna nya commune dama te pas me organiser certable nembuira na yidin wuli ba me ba men tun tumbum ni na la lebe cost nembuira te miaraba te ba ti développement ya neba fa zulwese yibi saba ya OSC rama association rama be commune dama pour mi kam ti am hanje tembera ni ten kirim ha pa yemre ten kirim sa association rama na ruzugo patar tongo katar pangme na yikim pogota dama njehe widba na yilte dikne buida zulese mais tome te pa bon kolowero donc zikanga ton le organise association rama ya sulam kene ko ba wenge la fu wenge kene karondo ta wenge na yit ba me gataba te zule hambe beb song taba nta ta dama la ba men chema album ni na kene wona sensibilisation na yiti ne mbuida me lui subto tenga za pour nyeme la auto
woto donc projet wa azurara da ya baba biba idorunda yin wisara kibai nan tali da men anti team si gambi e solo mwati bala be ne yamna mi kam ti parab ni sa sentoro bala to yuma zemsa pisi wotone to boni farandeti u20 aramba obe warsta pour a cinquième coupe du monde à 100 watts Burkina Faso équipe arbam sera Gambie équipe à septembre racing pisi la anasa Gambie solo mwa la ya Pascal Sawadoro équipe Nanton Gambie équipe bangeti Burkina Faso mwe Gambie yemba la zalam la wenma Adel Kabore bala bama su biwa on Burkina Faso a Pascal Sawadoro sia o bala 45 ma otoni wiliga meti ba mena wiliga o bangran sencheni bala tomba wotoni wen san sake coupe du monde kanga wasan wata Burkina Faso na wiliga ngeme bangra san anta ateka Gambie mweba logor pore ar Burkina Faso équipe mosa obna sera a Benin équipe la na octobre rasma ni wa 100 wata idna pare uruna kiba kwilem se ni sun sam so kwese yiwisera wenge uzo sinya Union Sportive de Ouagadougou arab supporter ayemre bam yuria a masta ubona la wotone estada ma puse masta lobi yuria mando adama bangeti ni kanga mana kala runda rara septembre rasam pisi la nu woro okane wena mantenta masta gani